Lihat Bang Indo, cok. No! God, please, no! 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 Guys. Udah bang. Indo saking gedenya udah jadi bulan aja. Dia sama Singapura aja yang paling gede. Ini rank apaan, cok? Rank wilayah lautan terluas di ASEAN, bang. Bang, naikin gua ke pundak lu, bang. Kocak lu. Alamak, di mana ini? Singapura. Gua urutan ke-10 bang di rank tadi, makanya gua menyendiri di sini. Turutin gua kalau kalian mau gede kayak gua. Iya guru. Dipasin gua, beliin gua jajan dan nasi bungkus. Gua lapar ini. Guys, apa kalian lihat Laos? Laos? Iya, mana dia? Mana dia? Gua beri 3 permintaan. Minta laut, dan minta laut Bang Jin. Mudah aja itu. Yes. Tapi bohong. Tapi bohong.